An bɛ foli kɛ aw ye radio Liberté sugantil 97.7 bɛ o kan siga tɛ a la anw bɛ Badalabugu kulu sanfɛla la yan nɔ aw ka jɛmukan aw dun ko di nin ye a kɛnɛ sigi waati selen n'a bɛ sigi Seydou Sidibe fɛ n bɛ kumaso kɔnɔ jaw olu bɛ ka taa Mohamed Magasa ale fɛ Mohamed Morlaye ka yamaruya kɔnɔna na min bɛ tali kɛ kumakanw na ka se ka lase aw ma yɔrɔ jan ani yɔrɔ surun maa min cɛsirilen bɛ o baara sabatili la Sule Jara an bɛ a yɛrɛ fɛnɛ fo cɛjan ani tɔgɔ min ye bisimilali bulon kɔnɔna ye Jean Jakite ale bɛ yen nɔ ka fara Madina Kuyate kan nin baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ maa min ka yamaruya kɔnɔna na o de ye masakɛ Mode masakɛ Alimami Samori Ture PDG anw bɛ a yɛrɛ fɛnɛ fo a ka cɛsiri la n'a ka timinandiya la jamana ye o la min ye jamana bolola baarakɛlaw mɔnikɛlaw jagokɛlaw baganmaralaw sɛnɛkɛlaw ka taa se jamana foroba baara kalifalen bɛ maa minnu na ani kɛnyɛrɛye baarakɛlaw an ka jamukan ye a bɛ kumada di nin bɛɛ kelen kelenna ma min bɛ se k'a to anw yɛrɛ kan an kɔnɔfɛrɛw di ni ka ayiwa an ka dusumangoyakanw fɛnɛ ka olu yira sabula adamaden kɔnɔbara la ci muru o ye nɛn de ye wajibi don ni dusuma kasara i ka se ka a bɔ i kɔnɔ k'a fɔ zango fɛn min ni o ye jamana ko ye an bɛna an ka bi baro sigi fɛn min kan baro sen yɛrɛ ye k'a fɔ conseil des ministres ye a kɛra ni o ye ministrew ka ɲɔgɔnnajɛrɛ min bɛ kɛ duwakun kɔnɔ siɲɛ kelen n'a bɛ kɛ jamana ɲɛma ni fangabulon ɲɛma olu ka yamaruya kɔnɔna na o ka conseil des ministres min ni o kɛra an ka jamana kɔnɔ fulancɛla fanga ɲɛmaw olu ko don o kɔni ye marabolo 17 marabaw ni ka olu suganti o kɛra ni alamisadonya yɛrɛ la san 2020 novembre kalo tile 25 o bɛ se k'a fɔ o kun ye kunu araba ye o ma 17 min ni o sugantira k'o kɛ marabolo ɲɛmaw ye 11 bɛ a la minnu kɔni ye finitigilaka jalatigiw ye nka min ye sɔrdasi ninnu ye u ka sugantili ka bila ni marabolo ninnu ɲɛma la maa caman bɛ yen zango min ye politikimaw ye ni ka taa fara maa caman kan minnu bɛ ka yira k'a fɔ ko sɔrdasiw k'u bɛ ka caya jamana cakɛdaw ɲɛmayaw la ayiwa ni sugantili ninnu fɛnɛ bɛna bila waati kɔnɔ waati min ni a y'a sɔrɔla administrateur civil olu fɛnɛ bɛ baarabila ɲari ni ka o kɛ n'a bɛ fɔ ko grève illimité an bɛ waati fɛnɛ kɔnɔna na sabula an tun b'a ye waatiw la min ye administrateur civil ye olu de tun bɛ suganti ni ka olu kɛ marabolo ɲɛmaw ye ni ka olu kɛ gouverneur préfet sous préfet olu caman nka nin kɔni min kɛra a kelen bɛ ka maa caman bɛ ka kuma kɛrɛfɛ nka sɔrɔsiya gundo don anw tɛ fɛn dɔn a la a dogodogo kɔnɔna na suɲɛ kɔnɔnaw anw tɛ se ka fɛn fɔ o la sango jamana yɛrɛ bɛ lahala min kɔnɔ anw b'a fɔ min ma nanzarakan na ko situation exceptionnelle ni o ye ka fɔ fanga tufa o de kɛra ni o ye fanga yɛlɛma ye o fanga yɛlɛma ye o kɔni baara kɛra ka kun cɛ sɔrdasiw de fɛ bi i ka dɔn k'a fɔ olu de bɛ ayiwa an bɛ se k'a fɔ olu de kɔni tɔgɔ bɛ mɔgɔw da kosɛbɛ hali n'a sɔrɔla k'a fɔ laɲini minnu kɛra k'a fɔ ka maa suganti ka kɛ jamana ɲɛmaa ye min ni civil don walima ni a y'a sɔrdasi don nka a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la o kɔni bolokɔnɔni ɲɛsinna colonel major Bandaw ale de ma o la ni nka ka dankan k'o kɛ Asimi Goyita ye colonel Asimi Goyita ayiwa anw ye ɲininkali 3 bila ɲininkali 3 ninnu na aw yɛrɛ fɛ sɔrdasiw sugandili ni k'u bila marabolow ɲɛmaya la n b'a préciser parce que souvent dɔw bɛ hors sujet kɛ hors sujet ye mun ye barosen bɛ fɛn min kan olu b'o to yen ni ka na n'u yɛrɛ hakilinata ye ka fɔ an ka taa o sira fɛ baara in t'o fɛn ye n bɛ misali dɔ di maa minnu bɛ yen n'u bɛ kuma jamana lahalaw kan an ka ca mais il faut que mɔgɔw ka tagabolow ani arajow ka tagabolow danfara d'abord animateurs bɛ yen
olu bɛ émission interactive kɛ journalistes bɛ yen minnu b'a kɛ anw ta bɛ bila minɛ min kɔnɔ o journalisme domaine de ye il faut que mɔgɔw k'a faamuya parce que radio baarakɛla bɛɛ tɛ journaliste ye dɔw b'a fɔ hali technicien ma ko journaliste dɔw b'a fɔ animateur ma ko aw journaliste dɔw b'a fɔ radio régisseur ma ko journaliste secrétaire journaliste chauffeur journaliste non journalisme ye a damana sira wɛrɛ de ye animateur bɛ se ka reconverti ka kɛ journaliste mais pour que o ka kɛ fo k'a sɔrɔ notion de base bɛ i la a kɔnɔ fo k'a sɔrɔ journaliste yɛrɛ kɔnɔ i man ka mun kɛ i man ka ye mun na i man ka mun don da fɛ donc il faut faire la part des choses ni émission minnu filɛ nin n'a bɛ kɛ a t'i n'a fɔ kunfɛ baara don don o don k'i kana ni baro sen dɔ ye k'i sigi ko mɔgɔw ka kuma o kan fɛn ɲɔgɔn tɛ koyi maa t'a dɔn ka fɔ ni ba ye kolo ye wulu da bɛ k'a kɔnɔ ko fɛn magaman don fɛn magaman tɛ dɛ donc baara min don lakɔlɔsiliba de bɛ a kɔnɔna na jateminɛba de bɛ a kɔnɔna na fɛn o fɛn min n'a bɛ se ka na ni fitinɛ ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔ anw tɛ se k'o ta wa n'i nana n'a kuma ye an ka jamukan kɔnɔna na on est obligé k'i latilen n'i ma sɔn o ma an b'i sen bɔ o don baro la taabolo ye olu de ye minnu bɛ jamukan in suit i t'a ye jamukan kɔnɔ k'i b'a mɛn k'a fɔ an bɛ ka sɔrɔsiw soutenu i t'a mɛn k'a fɔ an bɛ ka politique mɔgɔw soutenu i t'a mɛn k'a fɔ k'an bɛ ka société civile soutenu i t'a mɛn k'a fɔ an bɛ ka diinɛ mɔgɔ soutenu kuma bɛ di jamanadenw de ma u ko u b'u ka dusuma kasakan fɔ mɔgɔ tɛ se k'o bali parce que nous sommes en démocratie il faut tenir compte de la liberté d'opinion de la liberté d'expression mais il faut que le tout se passe dans le strict respect des uns et des autres pas parce que il n'est qu'à tableau te kelenye ko ne kan ka dankar kila non anga kunglinaw na nga haklinaw te kelenye uta ya moriane kan ka dankar kila je défends mes arguments je défends ma position et c'est ça le jeu démocratique défendre ses opinions pour pouvoir convaincre les autres donc ambinana anga barusen sigi femi kan o yininde ɲininkali fɔlɔ min bɛ yen n'o bɛ an bolo aw yɛrɛ fɛ sala sɔrdasiw sugandili n'u k'u bila marabolo ɲɛmaaya ninnu na aw b'a bila sɔrɔsiya gundo kɔnɔ wa zanko sɔrɔsi minnu sugandira k'u bila zone de conflit la zone de conflit yɔrɔ jumɛnw ye kɛlɛ bɛ yɔrɔ minnu na sɔrdasiw sugantilen ka kɛ yen marabolo ɲɛmaw ye sɔrdasi fɛrɛ don aw bolo wa walima a bɛ se ka dan de kari jɛmu fanga la n'an b'a f'o ma ko démocratie fanga walima n'o tɛ taa de ɲininkali fɔlɔ ɲininkali filanan administrateur civil ayiwa sala olu nin waleya ninnu bɛ se ka a kɛ k'a fɔ ko u babalen don u jɔyɔrɔ kow la wa nin bɛ se ka kɛ babali ye ka ɲɛsin u ma wa ɲininkali filanan ɲininkali sabanan nin taabolo in na est-ce que transition min fɔra n'o ye filanjɛla fanga in ye a bɛna na se ka kuncɛ ni ka kalafiliw dɔgɔda ka bɛn ni a waati wa ni an ka nin taabolo in kɔnɔna na kuma nɛgɛjuru sira anw bɛna dayɛlɛ aw ye nka yan'o cɛ an bɛ segin a kan nanzarakan na bari dɔ bɛ yen n'i ko fila ka bamanankan fɔ a ma nɔgɔn nka n'a bɛ tubabukan mɛn o fɔli ka nɔgɔ a ma n'i ko kɔrɔbɔrɔ ka bamanankan fɔ a ma nɔgɔn nka n'a bɛ tubabukan mɛn a kun ye bɛɛ que tout le monde se retrouve bɛɛ ka se k'i yɛrɛ y'a kɔnɔna na que chaque malien se sente concerné de l'actualité du pays et de la vie de la nation. Que chacun de nous arrive à poser
sa pierre à l'édifice public. 66 74 33 48, mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Bienvenue à l'émission Audio Codé en ce jour, jeudi 26 novembre 2020 sur la 97.7 MHz. Voici le thème du jour. 17 gouverneurs ont été nommés ce mercredi 25 novembre en Conseil des ministres. Parmi eux, 11 sont des militaires. Des nominations qui interviennent au moment où des administrateurs civils sont en grève illimitée. Voici les questions du jour. Selon vous, est-ce une stratégie militaire? 2. Pensez-vous que les administrateurs civils se sentent menacés par ces nominations des militaires? Troisième question. Dans ces conditions, les élections pourraient-elles être organisées en 18 mois? Appelez au 66 74 33 48. Abseka Wilelike, Biorani Woro, Biolumvla Anani, Bisabani Saba, Binani Aniseki, Radio Liberté d'eau, Abseka Djamoukan sur Fene, Anga Télé sans Fenoué LTV, ni Malivision Babulo 239, Walma ni Ayas sur Fene, Kafo, TNT Sati Babulo, Abseka la J 41, Walma. En chaîne YouTube Benino, Abasro sans fait groupe Liberté Télévision Nayodo, Abe Djamoukan Torodo, Abseka, Anga Djamoukan Nafon, Bella Djele Soro à sans fait au Kelembe Anga, page Facebook Fenek en Anne-Clé. Allô? Allô, Sidou. Itoroni Djamouiba Moule Kabomi? Allô, Touré, Kalabankura. Monsieur Touré, Kalabankura, comment allez-vous, Touré? Ah, voilà, je me vais bien. Ah, ça va bien. Ouais, ça va. Ça fait un peu vieux. Oui. Oui. Avec li mi se ka saturé de sinon en yɛrɛ ka laɲini ye mɔgɔ minnu b'an wele u ka se k'an sɔrɔ. Voilà. Ok, Touré. Oui, ne bɛ kuma ye fɛn min ye. Sadafu min kɛra gouverneur o yɛrɛ de ɲɛna quoi. Ka d'a kan hali Musa ka waati la Koko Dembele il était gouverneur de Gao. Ne yɛrɛ kun bɛ yen Sadafu de kun bɛ yen o yɔrɔ la dɔw bɛ commandement ya la. En songo ninnu ni fɛn ninnu. Ni fɛn min degun bɛ mɔgɔ min kan e yɛrɛ de kan ka bila a yɔrɔ la maliyɛnw kɔni vraiment. Nka Sadafu min tɛ maliyɛn ya. Ni jamana ɲɛna Sadafu yɛrɛ an yɛrɛ bɛ lafiya ni jamana degunnen don Sadafu yɛrɛ de ye mɔgɔ fɔlɔ minnu b'a a conséquence sɔrɔ. E yɛrɛ ma se ka a faamu ni mɔgɔ min yɛrɛ ye kalan kɛ. I ka jamana kanu b'i la hali n'i ka jamana Sadafu fili la e kan k'u dɛmɛ de mais k'a fɔ ko n'u ye yɔrɔnin maka n'u ye yɔrɔnin maka olu bɛ yɔrɔ min ne kɔni bɛ fɛ ka point de vue min di an tɛ service mɔgɔ an kɔni an ka jamana ka suma o de ka d'an ye ka Sadafu to yen k'u ka baara kɛ k'u dɛmɛ. Mais est-ce que Touré est-ce que ni sɔrɔdasiw nommés ka bila ni marabolow ɲɛmɔgɔya la nin cogoya in na est-ce que a bɛ se ka administrateur civil fana bagabaga wa k'u lasiran c'est-à-dire ne ko n ko k'u lasiran k'u bɔ u ka lutte kan tɛ mais est-ce que a bɛ se ka na ni jɔyɔrɔ ko hami ye u la wa? Bon ni suruku b'a fɛ ka ko n'u kɛra suruku b'a fɛ k'i ka bakɔrɔnin minɛ. Bon i yɛrɛ b'a dɔn ko ni suruku de bɛ i ka bakɔrɔnin minɛ i na wuru kɔrɔnin fila ɲini k'u bila a la. O dɔrɔn de don n'o tɛ ko wɛrɛ tɛ o. Mais est-ce que ni tagabolo in kɔnɔna na Touré transition bɛna na se ka kɛ kalo 18 kɔnɔ ka kalafiliw labɛn i n'a fɔ maliyɛn sigilen bɛ n'a ye cogo min na k'an to nin lahala la? Bon n'u y'u dɛmɛ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ dɔrɔn n'o tɛ ni kɔni tɛ foyi ye élection fɛn ninnu dɔw yɛrɛ deli ka kumana u kun kan k'u ɲɛsin o de ma ka maire sigi ninnu. 66 74 33 48 Biworo ni woro Biolumvla Annan Bisabani Saba Binani Seki Audu Kodi. Allo? Anne-Clé. E tɔgɔni i ka radio bɛ se ka dɔ bɔ a mankan na sinon i bɛ se k'a faga i tɔgɔni jamu i b'an wele ka bɔ min? Omar Keita Abou Darabou. Monsieur Omar Keita Daouda Bogo, selon vous, est-ce une stratégie militaire le fait de nommer des militaires dans certaines régions comme gouverneur? Bon, attendez, Keita, radio mi kɛrɛfɛ k'a faga pour que voilà, écho dɔɔni de bɛ yen. Nous de cas infandala. Voilà, o ye question fɔlɔ quoi. Ni yɛrɛ de diyara ne yɛrɛ. Olu de b'u ka bana fura dɔn. Donc n'u y'a kɛ tan, n'u y'a kɛ tan tɔ, civil tɛ se ka taa yɔrɔ dɔw la, mais nin yɔrɔ la ni nin banna sisan.
si vous le savez, place là. Nous ne voulons pas qu'il faut éteindre. D'accord. D'accord, mais est-ce que administrateur civil ou fait grève illimitée là, est-ce que l'autre n'a pas qu'à faire une musique à Barabalie qu'à Nyeshu Joroma? Oh, ni Fasugudu. Ni Fasugudu. Notamment à Koula, ni Fasugudu. Bekanga de Megabara qu'on a de la Wati. Mais ni Fasugu Conte, à Cala de Guerre. Mais ni ta ou la Bula, avec Jabudi Fakafro, no for a person in that matter. Mais ni tagabolo ina scalaflu na seka la ben kalutani segin kono ka nyogon sama intoe ka jamana jolento kelew bo aka ni bebe sangale no ni plan kera sisan bere kanga siga jega frano nga jamana impasi katasma fa la voter ni ke fambe ya ni jamana pemasi ngolena abina tedi côté de vous côté de ben là problème que ya okanga ndai ka mana pe kan taifo ka pro vous de femme donc comment tout là quoi mo ti se ga beaucoup trichira. OK, d'accord. Voilà, voilà. Merci Keita. 66 74 33 48 bi woni woro bi lum nan bi sabani saba bi nan ni seki allo. Salam alaykoum. Monsieur s'il vous plaît, c'est qui réfère radio Infara. Il togoni jamu ibangule kabomi. Yakuba Kulubali Kabo Amdalay Asida. El Age Yakuba Kulubali Amdalay Asi Kaburdo Kofe. Chef de Soubaïn Konambifo. Kulubali Sodasu Sugantili Sodasitan Ani Kele Conseil des ministres Sefe Kunu Ulu Sugantira Kake Marabulu Do Nyama Yenga Pumai Akoni Maja Do Moko Chamanye ni oye politiki bunda kun sanfela ye wa oyere kera ka anto la administrateur civil ulu fene kelembe ka barabla nyari ke RF sala politiki Sodasi fere de ni wa ena de defo kala baba jebu jama bela defo ya de se mo ko no ye rambari malaka sabah mo de masake ya bolli tanu da alaka si janama ya rabbi allah ye question mi disa sa aten ko de la nasra ko si de folu kele be yoro mu na sisa na meke borone nu kontrola fon be de la ka si ga yefo adinya ola nga na fula akala gorna nu kontrola parce que ole matige parce que jere fu de ga boy e dobla lu nona no ko ne hadila la o te baraka ka tu wi amerika ko amna pise fol no fa mali wona ya amerika la ko abila ba si ga fo fana de la amerika ko ri ma si ko fa de bala be tuba mi da sa de bodo anna kala be dina mo wile tam ko ro wile ga ma ufe ay mi mo ko no ye ka mo ko bla afro obi me to no ma la ga war ko maliko la sa be ba de mana da haramina o ma bi se ga ni ko so u yo kana so ni ma so ti ga fo ma sisa abi de hadila wore me na amo ki baro me ne ra bon na si ga fo ra ki baro me na fo la ko ga ta do da lu no na sisa bon, pardon, parce que Yoraminu fora très généralement attaqué au cas Fangaka Boy, Binganu Fangaka Boenino. Donc, est-ce que Morobse ka Jigia ka fo Sodasu Sugantile ka Blaye ne a sora oye Surasia kono fere doewa? Oye Surasia kono fere ma kala wati menani avec cette fille folie elle a une de sabati ani ngonje ani ni mo koro no gala ni de sabati ne do folu ye jamala be ka bulu mina anga la janga keta jamala be bul ka tanya kanu surashi ruga dar yorola o der nye ti folo ngana ya ke do ko la drone ko bulu o ta tugo mai ni la hala kono Yakuba Kulubali est-ce que Kalaflu na se ka ke ka ben kalo tani segin kun cheli mawa
ko baro ka ta jugu ma ne ko ga miri la kala fili abe gela kala sabi segi wala no parce que depuis ni nu nana ben de ka foida al mali no rabla fa na ki fo de ka denge pour que baro ka ji nani fi ka foto yoro la bende de fanga fi ka fo ka manga be kelinga pour que baro ka gagner le mali se na sa de ande ba kanu de mali de la mais je ne sais pas ne ka de anga fo ka je ya para ka gagner o ko ne de hakilai ente ba 66 74 33 48 biworo numéro biwolum nani bisabani saba binani segi allo allo ito ni jamu bangole kabome ito Ibrahim Dara garanti ki bugula aywa RF sodasi sugantile ka ke gouverneur ye marabulu konnana zanko kelebe yoro minuna ni kele kasun yoro minuna e bise ka sala sodasi fere do wa ou bien ka klina e jume ndi ko iga barala ala ga sidan kena la ba mon mandani ya rabbi allah kal kido basiru na yana uko nan kwa me chere kwa ma e ka fo man kan aketa kada ka amma deliga ni fana e solo uko ni ube fe ka fanga nke wi yere ka fanga di ube fe ka fanga nke sora fanga yere ni e gori damna tola ba to ko te wa golo la ko ma doro ni ko banda o civil no to civil tare ba to ko te wa golo la sora sire ube fe ka fanga nke sora fanga di ta goya aywa ni sugandili fene administrateur civil sala ubunu u yere joro babalewa ni woni u joro babagali ko sobede nu ma wili ku chetira be ku bolo problème re bon batero ko fe na soro ni be jenga lancement doke lancement comme chini antenne libre be no te ki ma bashi comme voilà antenne libre là donc ni yɛrɛ fɛngɛ min ta ou bien i bɛ se k'an ta inbox la comme ça ni fɛn min don n'a nafa bɛ se jamana ma problème t'a la an b'a ta an bɛ baara kɛ ni a ye nka ni jamana kunkan ko de don voilà donc problème t'a la i bɛ se k'an ta inbox kan donc i bɛ se k'a ɲɛfɔ n ye kɔfɛ inbox la n'an bɛ se k'a ta k'a don yɔrɔ min na an b'a don yen nka n'i y'a fɔ n ye directement tantɔ bon n'a ni bi tagabolow tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na o fana bɛ se ka kɛ degun dɔ ye jɛmukan yɛrɛ ma. ɲininkali sabanan est-ce que nin tagabolo in na e yɛrɛ fɛ kalafiliw bɛna se ka kɛ ka bɛn ni kalo 18 kɔnɔna ye wa? ayi hali an ka na siga dɔ bɛ fara a kan yɛrɛ baasi dɔ bɛ fara a kan. D'accord. Merci Ibrahim Dara. 66 74 33 48 biwɔrɔ ni wɔɔrɔ bi wolonwula ani naani bi saba ni saba bi naani ni seegin allo. I tɔgɔ ni jamu i bɛ an wele ka bɔ min? Adama Touré Ɲamakɔrɔ. Adama Touré Ɲamakɔrɔ e yɛrɛ fɛ sɔdasi 11 min sugantira ka bila marabolo ninnu kɔnɔna na sɔdasi fɛrɛ don wa? Sɔdasi fɛrɛ don. Parce que kɛlɛ bɛ yɔrɔ mun na généralement o y'u base ye ne kan kosɛbɛ. Jamana in tɛ se ka lafiya ka mankan to jamana kɔnɔ. O tɛ se ka kɛ. D'accord. Administrateur civil a dun kɛra waati la fɛnɛ waati min ni administrateur civil fɛnɛ kelen bɛ ka baara bila ɲari kɛ est-ce que nin bɛ se ka kɛ bagabagali ye ka ɲɛsin u ka jɔyɔrɔw ma wa? Bon i b'a dɔn nin ko nin filɛ nin bɛɛ ni hakilina don quoi. Awɔ. Mais ni jamana ko don. Nin tɛ mankan nin transition in kɔnɔna tɛ mankan wuli kuma ye mun bɛna problème lase jamana ma k'a lasegin kɔfɛ quoi. I y'a faamuya. A kɛ waati yɛrɛ ye nin ye. E ka faamuya la. Monsieur Touré ni condition ninnu na ni ɲɔgɔn sama-samaba ninnu bɛna na se k'a to wa kalafili k'ala bɛn kalo 18 kɔnɔna na k'a ka kɛ wa? Hali i b'a dɔn mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn fɔ sama-sama kalo 18 ko in na quoi. A daminɛ kuma dɔw tun ko san 3. Parce que problème bɛ yen mɔgɔ caman ɲɛ b'a la k'a fɔ kalo 18 problème bɛ jamana na o kalo 18 tɛ se k'a régler k'a sigi fo président bɛ se k'a sigi kalo 18 kɔnɔ a ka gɛlɛn. Bon n'a prolongera ka taa ɲɛ fɛ a tɛ bali mɔgɔ la. Ayi non a tɛ bali mɔgɔ.
Monsieur Touré, merci. 66 74 33 48 n'avez wulili ki abaw kɛrɛfɛ radio ninnu faga o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ. Allo. An tɛ baasi. Somɔgɔw bɛ i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Abubakar Kone ka bɔ Kalaban. Monsieur Kone Kalaban, e yɛrɛ fɛ sɔrɔdasiw sugantili ka bila ni marabolo ɲɛmaya ninnu na maa bɛ se ka a jigiya ko sɔrɔdasi fɛrɛ don wa? Bon, maa bɛ se ka jigiya ka fɔ ko sɔrɔdasi fɛrɛ don parce que a kɛra yɔrɔ min na olu yɔrɔ mankan ka ca o yɔrɔ ka tɛmɛ kojugu attaque fanga ka bon yɔrɔ la. Bon ni mɔgɔ bilala min bɛ se k'i yɛrɛ défend parce que hali ni y'a ye préfet ka drapeau bɛ parce que caman minɛna bon et puis fana o ko ni fɛnw bɛ sen na o bɛ kɛlɛ kun ye o fana dɔ de. Bon ni mɔgɔ bilala min bɛ se k'i yɛrɛ défend donc moi je pense que c'est bien aussi. Mais pensez-vous que les administrateurs civils se sentent menacés par ces nominations, la nomination des militaires? Bon, ne t'a que menacé quoi, ne t'a que menacé. Parce que bon, n'a pas menacé, bon, avec ça que pour que comme manganda. Parce que ni a eu il va pas que ni mal à que pas que ni droite. Mais ni mal que pas la mine recycler, quand nous voulons qu'il chasse le gars, voilà, non pas n'a pas dit. La dernière question, ni tagabolo ina kala Philippe na se kala ben kalutan ni seki ngonawa. Oh, kala Philippe la belle kalutan seki ngonawa parce que non pas mata la fi. Parce que wati kurunindo wati kasure bi fana problème ka cha c'est ka potiga se ka nya soro ko kono ne ko bina ko be ka solution problème da bina imposer au reste de la khafira ka leta ko. Bon Mali président banda ko mi président na kele no zanga ko ko ni comment je dans mais comment bara zanga a kele no ni. Mais ni ko nana do be imposer la ko ka leta bon ale ça des gens peut na ka des gens ta mo wara na ni imposer la ko amaka leta ko. Qui est le chef maintenant? Voilà. Okay. Merci. 66 74 33 48 biworne woro biwulumla annani bisawani sababina ni segi. Allo. Allo, Basiru, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Itogoni jamu ban wele ka bomi? Etokon Fasako ka bo Suguniko. Monsieur Fasako Suguniko. Ouais. Sako RF sodasiw sugantili ka bila ni marabolo ɲɛmɔgɔya la sodasi fɛrɛ don wa? O ka ɲi kojugu. N ko sodasi fɛrɛ de don wa? Sodasi fɛrɛ don et puis sodasiw de kan ka kɛ gouverneur ye ne ka hakilina la. N'i y'a ye mankan bɛ caya ni civiliw bɛ yen a ko ka ca mais gouverneur kan k'a ka yɔrɔ dɔn nin de bɛ yen k'a maîtriser. Donc n'o kɛra mankan carrément d'a kɔnɔ. Ni ye sɔrɔdasi fɛrɛ ye o bɛ bɛn. D'accord. Mais administrateur civil fana bɛ baara bila ɲɛri la. Est-ce que ni sugantili ninnu ka sɔrɔdasiw bila o yɔrɔ ninnu na a b'u jɔyɔrɔ bagabaga wa? An ka mɔgɔ ninnu tɛ Maliko kɛlɛ la koyi. Nin bɛɛ politiki ko kɛlɛ de ye. Sinon jamana bɛ yɔrɔ min na sisan. An mago tɛ nin ko modèle ninnu. Dɔ bɛ wuli n ka droit, dɔ bɛ wuli n ka droit. Transition na kun t'o ye. Transition bɛ na de ka fɛn dɔw ɲɛnabɔ yanni président yɛrɛ ka na. Mais o ko tɛ kɛ fɛn ɲini wagati ye dɛ, n bɛ n ka droit réclamer, n bɛ n ka droit. N'an ko k'an bɛ jamana in kɛ ten, an tɛ taa ɲɛ dɛ. Nin ye politiki ko kɛlɛ de ye. O ne ka faamu ye. Monsieur Sako, est-ce que k'an to o taabolo in na e yɛrɛ fɛ ni lahala in kɔnɔna na kalafili bɛ se ka bɛn kalo 18 kɔnɔ kan? A bɛ se ka kɛ ka bɛn n'a ye wa? Bon n'i y'a dan ne yɛrɛ ma kalafiliko kuma in kan ka to yen fɔlɔ de. Ka jamana redresser fɔlɔ. N'a redressera ni kalafili bɛ kɛ a bɛ kɛ. Minnu bɛ jɔyɔrɔ ɲini na olu de ka kuma ye kalafili bɛ kɛ a bɛ bon jamana ko tɛ quoi. O ye ne ka faamu de. Sako, merci. Aïe aïe aïe. 66 je suis désolé, Sako, toutes mes excuses. 66 74 33 48, allô? Allô? Et toi, ni jamu bang wele kabomi? Katakatani Sidibe Sabo Muribabugo. Katakatani Sidibe Muribabugo. Oui. Sidibe Idore. Bien. RF sodasiw sugantili ka bila marabolo ninnu ɲɛmɔgɔya la sodasi fɛrɛ don wa? Bon, sodasi fɛrɛ don. Cogo di?
parce que ne bolo ko mi ka taa cogo min na bon n'a ma ɲa bɛɛ bɛ k'a fɔ ko sɔrɔsiw tɛ k'a kɛ ka ɲa bon a bɛ ɲɛ sira min fɛ olu de b'u dɔn an b'a to u ka taa n'o ye u ka sira fɛ a bɛ ɲɛ cogo min na an bɛ jamana in de fɔ i ka jamana in tɛ politigimɔgɔw bolo an b'a fɔ politigimɔgɔw ma ɲi sɔrɔsiw ma ɲi o wa jɔn de bɛna na sisan ka jamana in ɲɛ ka kɛ jamanadenw ma ni min nana o t'a kɛ ka ɲa an bɛ wuli u nɔfɛ o ma ɲa o ma ɲa ni sɔrɔsiw nana an ka muɲu dɔɔni u ka t'u ka ɲɛnataw fɛ pour que an bɛ se ka bɔ bolo la Sidibe an tɛ foyi kɔ Mali ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ wa an b'o dɔrɔn de Sidibe ngo administrateur civil sabula ni sugantili nunu fene nana waati kɔnɔ administrateur civil fene bɛ barabla ɲɛri la c'est-à-dire préfet ou sous-préfet minnu fene bɛ se ka kɛ gouverneur ye mais est-ce que nin tɛ kɛ bagabagali ye ka ɲɛsin olu ka jɔyɔrɔ ko fene ma wa olu bɛ se ka bila o minɛn kɔnɔ n'o tɛ ne yɛrɛ bolo a b'a bila o minɛn kɔnɔ parce que jamana bɛ yɔrɔ min na sisan an ka taa gɛrɛfu la nin t'o waati ye quoi parce que ni ye furu ka se kan mɔ ne yɛrɛ bɔcogo de ɲini bon anw ka gɛrɛfukɛla ninnu t'o bɔcogo ɲini quoi u bɛ an tɔ de tintin ka taa dingɛ kɔnɔ d'accord ne y'a tɔ de ni taabolo in kɔnɔna na kalafiliw bɛ se ka kɛ ka bɛn ni kalafiliw bɛ se ka kɛ kalo 18 in kɔnɔ wa kalo 18 kɔnɔ ne yɛrɛ b'a dɔn kalafili tɛ se ka bɛn n'a ye Mali kɔnɔ yan o cogo la parce que n'i y'a jateminɛ n'i y'a sɔrɔ jamana kun ordre la i bɛ se k'a fɔ a bɛ bɛn n'a ye mais jamana bɛ ordre la hali sisan kɔnɔ fan dɔw minɛnen don mɔgɔ tɛ se ka se malo tɛ ka kan bon n'a fɔra ko élection ka taa tɔ o kɔnɔna na kɔrɔnkɛla fan si tɛ maa si tɛ ka to yen kalafiliko la bon kalafili bɛna kɛ Bamakɔ dama de yan. Ok, d'accord. 66 74 33 48 biwɔrɔ ni wɔɔrɔ 74 37 40 ani 8 allo. Allo. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Allo. Allo. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Ne ye Bakari Sise ka bɔ Bankɔnina. Bakari radio min b'i kɛrɛfɛ s'il vous plaît i de la i bɛ se ka a faga e yɛrɛ fɛ sɔrɔdasiw kɛli ka sɔrɔdasi 11 suganti ka bila marabolo ninnu ɲɛmɔgɔya la kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na est-ce que sɔrɔdasi fɛrɛ don wa? Sisan ne yɛrɛ ka jate la e ka jate a ɲɛna kosɛbɛ awɔ a ɲɛna kosɛbɛ parce que politigimɔgɔ ninnu u bɛ k'an tɔɔrɔ kojugu u y'an tɔɔrɔ yɛrɛ de ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ yen ni olu fila dɔrɔn de bɛ donc minnu ka ɲi bila la fɛn mun kɔni ye politigimɔgɔw ye u y'an tɔɔrɔ u ka hali transition ma kalo 3 sɔrɔ grève ni ko ma mun don olu b'a fɛ ka jamana ɲɔngiri a sen ka taa quoi. Ayiwa sisan nɔ a bɛ kɛra waati kɔnɔ administrateur civil n'o ye sous-préfet préfet ani minnu bɛ se ka kɛ gouverneur dɔw ye olu bɛ grève la n'o ye baarabila ɲari ye est-ce que nin bɛ se ka kɛ babali ye ka ɲɛsin u ka jɔyɔrɔw ma wa? Babali don parce que cɛnnikɛlaw de cayara o de kama grève de cayara ta parce que sous-préfet ko t'o la cɛnnikɛlaw de cayara donc u bɛ nin bagabagali kɛ walasa transition kunkolo bɛ ɲagami quoi. Sinon surasiw vraiment u taara nin yɔrɔ la a diyara ne kɔni ye. Mais nin tagabolo in kɔnɔ kalo 18 kɔnɔ Mali bɛ se ka kalafili labɛn wa? Mali tɛ se parce que Mali yɛrɛ jugu ye malidenw ye yanni an ka a kɛ grève-ba ye yanni an ka kɛ grève-ba Mali ye mais an tɛ transition mɔgɔw makɔnɔ an ka olu dɛmɛ ka kalo 18 kɛ olu tɛ tɔ tewu président wɛrɛ de bɛna ka na a ko ɲɛnabɔ. Mais n'i y'a ye a grève de ka ca i b'a sɔrɔ cɛnnikɛlaw de ka ca walasa transition mɔgɔw ka n'u ka c'est-à-dire pouvoir sɔrɔ ka kɛ quoi. Ok 66 74 33 48 biwɔrɔ ni wɔɔrɔ 74 37 40 ani 8 allo. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Bukeri. Ah, monsieur Bokoum, quartier jumɛn? On bɛ santi la. Ah? N bɛ santi la, mais santi la garba la, santi la. Ok, monsieur Bokoum, e yɛrɛ fɛ sɔrɔdasiw sugantili ka bila ni marabolo ninnu ɲɛmɔgɔya la sala sɔrɔdasi fɛrɛ don wa? Ne min f'i ɲɛna ne ko Moti mara la an b'a problème dɔ kojugu. Ni y'i filɛ kɛ o ye gouverneur minnu bɛɛ kɛ sɔrɔdasi ye o yɛrɛ dɔrɔn tɛ koyi. An bɛ fɛ hali arrondissement ni cercle ninnu bɛɛ kɛ sɔrɔdasi ye. Parce que olu de b'a dɔn
parce que mais soldat ala kumana mun kɛra civil ye n'u bɛ arrondissement bɛɛ k'u la ni soldat bɛ yen u bɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ min bɛ se ka to jamana tɛ se ka lakana ka segin an yɛrɛ bakun a ne kɔni o ye ne kɔni ka hakilina ye hali kumana de cercle na arrondissement k'a bɛɛ kɛ soldat o ye ne ka hakilina yɛrɛ mais di wagati fɛnɛ na min ye soldat pardon administrateur civil ye sous préfet ni préfet fɛnɛ kelen bɛ ka baarabila ɲari kɛ est ce que nin bɛ se ka kɛ bagabali ka ɲɛsin u ka jɔyɔrɔw ma wa uru kɔni jugu t'ura ka tɛmɛ jamana jugu tɛ jamana kɔnɔdenw la ka tɛmɛ uru kan aluwa non n terikɛ a jate minɛ kɛ e yɛrɛ ni ala cɛ ɲɔgɔn faaba min b'an ka jamana kɔnɔ jamana tilan bɛɛ bɛ jugu bolo aw b'a k'a bɛ baara bila an y'a jamana dɔ la minnu bɛ dɔ b'u ka sara la k'a di gouvernement ma u k'u dɛmɛ kɛ pour que jamana tɛ se ka avancer u ka uru b'u ka baara labila non uru kɔni ninnu normalement ninnu yɛrɛ kɔni ne yɛrɛ ɲininka k'u tɛ jamana in na ka tɛmɛ u kan ne yɛrɛ bakun kɔni mais est ce que e yɛrɛ fɛ kalo 18 kɔnɔ kalafiliw bɛ se k'a labɛn wa an y'a ɲini soldat minnu b'a kɔnɔ ka sigi sanji 5 an y'a ɲini ka sigi sanji 5 kalo 18 fɛnɛ an ye sanji 5 de ɲini mais u y'a bila kalo 18 a tɛ ka ɲɛnabɔ ka jamana taabolo kan terika jateminɛ kɛ administration civil mɔgɔ ninnu bɛ ko n'o organiser n'olu yɛrɛ bɛ gɛrɛbu la ko ne bɛ se ka organiser cogo di ayiwa a lajɛ dɛ an kɔni soldat tora y'a sanji 5 ka d'anw ye quoi ayiwa i b'o kun 66 74 33 48 biwɔrɔ ni wɔɔrɔ bi wolonwula naani bi saba ni saba bi naani seegin radio liberté do émission aw dun ko de allo s'il vous plaît diminuez un peu oui i ka radio kan jigin i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min n tɔgɔ Fuseni Jara ka bɔ Solomani-Bougou Fuseni Jara Solomani-Bougou sɔrdasiw sugantili ka bila ni marabolo ninnu ɲɛmɔgɔya la e yɛrɛ fɛ sɔrdasi fɛrɛ don wa wayi a kan ka kɛ ten nɔ de n ko sɔrdasi fɛrɛ de don wa sɔrdasi fɛrɛ tɛ dɛ ni yɛrɛ de ye Mali taɲɛ ye yɔrɔ maliyɛn filɛ nin ye maliyɛn ye maliyɛn yɛrɛ jugu de ye ko maliyɛn tɛ tiɲɛ fɔ maliyɛn tɛ baarakɛla fɛ minnu filɛ k'u bɛ taa gɛrɛbu la olu de bɛ regardé y'a fɔ k'u ye fɛngɛ fɔlɔ min kɛ o bɛ pɛrɛn Mali fɛ i k'a lajɛ ni ne yɛrɛ don quoi ne bɛ buru fiyɛ an bɛɛ ka taa la bɛɛ k'a yɛrɛ fɔ i de la parce que o ye mɔgɔw tɔɔrɔ fɔ o ye mɔgɔw tɔɔrɔ fɔ o ye mɔgɔw tɔɔrɔ ni yɛrɛ o bɛ taa Mali kɔnɔ yan bɛɛ bɛ ka yɛrɛ ɲini bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲini a bɛɛ ko gɛrɛbu a quoi ça sert non buru to non ni buru bɛ n bolo sisan n ka cɛ wala n b'a fiyɛ an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ parce que o y'an tɔɔrɔ quoi i de la an ka buru to yen ne tɛ ɲɛngo ye wa ne tɛ sɔn ka kɛ ɲɛngo ye mais bɛɛ k'a kɛ kan ka d'i ma quoi a bɛ ka ba baara ma ou bien gouvernement k'a kɛ minnu banna baara ma k'u bɔ ka na ni baarakɛla wɛrɛw ye mais est ce que sɔrdasiw sugantili ka bila marabolo ninnu kunna marabolo 11 kunna parce que comme nomination bɛ sen na on ne sait pas mais est ce que a bɛ se ka kɛ bagabagali ye ka ɲɛsin administrateur civil fɛnɛ ka jɔyɔrɔw ma wa bon civil yɛrɛ de ye ko yɛrɛ ɲagaminbaga ye dɛ Mali yɛrɛ problème yɛrɛ de ye civil ye mais c'est vrai Mali problème ye civil de ye aw nana ko a donna ta M5 NPC a donna ta a bɔra ta ni sɔrɔ tɛ ni se ka baara foyi kɛ mun bɛ baara min don o don ma dɔrɔn o k'o baara kɛ n'o tɛ Mali ko in na an tɔɔrɔ la fo ka fɔ an tɔɔrɔ la mais nin tɔɔrɔ la oui mais nin tagabolo in kɔnɔna na kalafili bɛ se ka kɛ ka bɛn ni kalo 18 ye an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ nin n'o tɛ bandaw ye u b'a dabiri a da la a tɛ se ka kɛ non a tɛ se ka kɛ don o don kɛlɛ bɛ ka kɛ don o don bɛɛ b'a la ko gɛrɛbu bɛɛ la gɛrɛbu kalo 3 bɔra la ka ban baara tɛ se ka kɛ o la cogo jumɛn u y'an tɔɔrɔ wala u y'an tɔɔrɔ fo ka k'u y'an tɔɔrɔ a bɛɛ ninnu yɛrɛ de ka baara ni sɔrɔsiw tɛ Mali tɛ se ka gérer cogo si la an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ nin d'accord an bɛ Solomani-Bougoukaw fo Palestine kulonnen don k'u t'a la de an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ ye kelen dɔrɔn nin ye fila tɛ ni sɔrɔsiw tɛ civil ninnu tɛ se ka foyi kɛ d'accord ko Solomani-Bougoukaw ni tile 66 74 33 48 émission aw dun ko di radio liberté allo oui allo i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min Adama Kulibali ka bɔ Sabalibugu monsieur Adama Kulibali Sabalibugu e yɛrɛ fɛ sɔrdasiw sugantili ka bila marabolo dɔw ɲɛmɔgɔya la i n'a fɔ sɔrdasi 11 min n'u sugantira kunun conseil des ministres senfɛ est ce que sɔrdasi fɛrɛ don wa sɔrdasi fɛrɛ don di a ɲɛna yɛrɛ de fɛnɛ a ɲɛna ni sira jumɛn n'i y'a mɛn u b'a grève kɛ ni parce que baarakɛla ye Mali kɔnɔ den ka ca o baarakɛlaw fɛnɛ ka ca ni baara ma ni mun ye ni olu b'a grève kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ minnu bɛ se k'u remplacer a b'u remplacer c'est fou mais
administrateur civil nous nga sugantili kera ka sɔrɔ administrateur civil fɛnɛ bɛ grève la mais yɛrɛ fɛ est-ce que a bɛ se ka olu ka jɔyɔrɔ ko bagabaga wa u ka olu bagabaga ka olu yɛrɛ fɛrɛ remplacer tuguni Mali ye daminɛ sisan nin tɛ grève wagati o Malien den bɛɛ b'a dɔn an bɛ wagati min na an kan ka fara ɲɔgɔn kan de minnu bilara ɲɛfɛ k'olu dɛmɛ ka se ka Mali don sira ɲuman kɔrɔ mais sira min sisan bɛɛ ɲɛ b'a la kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi de don Malien bɛɛ ɲɛ b'a la mais est-ce que ni lahala kɔnɔ kalo 18 kɔnɔ kalafiliw bɛ se ka labɛn en tout cas on m'a dit là c'est à la mais là ma c'est à la pour manger parce que grève kɛ ko de wa grève kɛ kalo 18 kalo 3 bolo la ka bɔ bien o to kalo 15 kɔnɔ tɛ se ka f'u ɲɛ tuguni mais bɛɛ la baara bila olu sen na est-ce que olu bɛ fɛ kalafili ka kɛ kalo 18 kɔnɔ wa n'a man d'o dɔ fara kan ni man d'o kɛ ni min bɛ fɛ ka kɛ fanga na i bɛna ni président ni élection nana i bɛna ɲini i b'a sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ kuma t'o la Kosalbu Kaolin clé 66 74 33 48 allô téléphone gré là s'il vous plaît itogoni jamu ba wule kabomi itogoni jamu 66 74 33 48 biworoni woro biwolonwula nan bisabani saba binani ani segi aw dun ko di jamu kan ya se ka sɔrɔ liberté télévision fɛnɛ kan ni Mali vision b'aw bolo 239 TNT satino b'aw bolo 41 walima an ka chaîne YouTube sanfɛ allo ante madame itogoni jamu b'an wele ka bɔ min Kawile kabo Sanangoroba Fatmata Kamara Madame Samake Fatoumata Kamara Sanangoroba kuni kle RF sodasi matani kele sugantili tanto kabla marabulu nyamaya la kelebe yoro minuna sodasi fere do wa bon mere bulu France fere do en même temps Mali refene as me fere indi kanyala oui, allez-y. Oui. Mais c'est un canal là parce que mon nous y répartition de maman que ça n'est ou comment que vous m'avez consulté ou m'avez ninga. Comment continuer là bon moi on a na ninga mina no e santé sigileni. Ita ko ko problème tiara. Donc ne rabul na faten mo ninga o. Uga barake no ka hakilai parce que olu be pour un moment wati jankama mais madame administrateur civil parce que nous avons nomination qui era watila ka soro administrateur civil fene be grève illimitée là mais est-ce que ni nomination non tise ka peser uluka grève kan c'est-à-dire ou ka poste te menacer poste de tra menacer poste de menacer wa non ka menacer o te ke passer parce que jamana de yɔrɔ min na sisan a ma fɔ k'u ka n'u ka droit revendiquer u jo b'a la mais a bɛ se ka papier kɛ ka consigne kɛ k'a déposer ka fɔ comme quoi an kɔni mago bɛ nin na n'a sera ka dilan ye mais ka se ka baara bila jari an bɛ waati min na nin sisan bɛɛ b'a dɔn ko a tɛ ɲɛ jamana ma donc ni olu tɛ fɛ ka baara kɛ ni minnu b'a fɛ k'a kɛ olu bɛ bila u nɔ na kɛ u b'u ka baara kɛ ni transition banna u tɛ na continuer u ka baara fɛ mais ni tagabolo nunu bɛ a baara waati kunkurunin de la donc o bɛ ɲɛ cogo min na a bɛ dilan ten de. mais madame ni tagabolo kɔnɔna na est-ce que kalafiliw bɛna se ka kɛ nin kalo 18 a bɛna se ka labɛn kalo 18 kɔnɔ. bon ni maliyɛnw ni bonne volonté bɛ maliyɛnw na a bɛ se ka labɛn mais an bɛ tagabolo min kan k'an to nin cogo la tan a tɛ se ka bɛn kalo 18 kɔnɔ cogo si la. parce que il faut que an ka ŋaniyaw kɛ kelen ka dɛmɛ kɛ ka ninnu dɛmɛ de n'an y'olu dɛmɛ baara kɔnɔna na donc a bɛ se ka kɛ mais an tɛ ka ɲini k'olu dɛmɛ fo k'olu senkɔrɔ cɛ ka taa bɔ vraiment nin kɔni ye fɛn de ye dɔrɔn ka u la décourager pour que ka baara lɔgɔ bɔ u la donc o man ɲi donc n'a tora o cogo la tan ni ninnu kɔni n'u ye baara kɛ n'u ka hakilina ye tan n'u ma kɛrɛfɛ mɔgɔw ka kuma caman camanw lajɛ n'u ye baara kɛ n'u ka hakilina ye comme u ye ninnu kɛ cogo min na
C'est bien sûr, on se à transition gérer. D'accord. Mais ni fait moi changement au tiara ni revendication non ka fuku buklo do korolo dun se ka ou tu sais. Uno ube ka fait mon la yini ni non te se ka gérer. Donc nous koni kemena ka fan nana ni wakati ndeka mabwa na buyeni ambi ndeke kata no ya kete donc ube se ka gérer mais non mais une solution là. Ok, d'accord. Ambessana Ngoroba Kaufo 66 74 33 48 bureau numéro nani bisabani sawa binani seki Radio Liberté do émission Audun Kodi. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Itogoni jamu ba wole ka bomi? Bouakar Sogoba depuis Bangoni. Monsieur Sogoba Bangoni. Aywa RF nous sodasi usugantile kabla marabulu nyemoya ula sodasi fere doa ndrege sodasi fere doa nyana fana anyana foka tima danka mais ben min defo ba mo ko suganzile nuye o ka mo ko ne tu no ka beki pisa param o ku ka kai kake mo ko bonton de mon compte de m'info au sein du gouvernement, nous avons choisi là. Nous sommes très quelqu'un qui n'est pas par mon compte, même manganchi, le manganchi. Il est manganchi de venir par exemple par là, mon compte pour résultat de là. Juste ce que nous avons besoin. Mais pensez-vous que les administrateurs civils se sentent menacés par ces nominations? Qu'ils soient menacés, c'est le problème. Il faut qu'ils pensent que Dieu, mon rôle de beaucoup, de beaucoup. Dieu de bouffe la confiance dans le futur, nous la faire de l'ange. Ça veut dire que vous me retrouvez là. Mais où est-ce qu'on va maintenant? D'accord. Maintenant, il faut admettre là. On ne parle pas de l'église qui fait le conseil. Ça veut dire que nous, Karaka choisi ou Kabara qui a quelque chose à faire. Quand regardez vraiment de gauche à droite, quand on minke ou ok. Mais là, je laisse que les deux côtés, ma collègue demande des rêves de ministre of marriage, la ministre of man. Nin kala ninte o famba bela jiru sigir no kudi makon wa no mu jojo on fana de. Mais est-ce que les tableaux qu'on a kala flip na se kala be kalutan singono? Bon, oui, il baraka de quai. La volonté, c'est-à-dire quand il veut faire vraiment du bon de ça de quai. Tout est faisable avec une bonne volonté, je trouve que vraiment c'est faisable. Tout est question de volonté. Tout est question de volonté. S'il veut. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Comme on le dit, vouloir c'est pouvoir. 66 74 33 48 biworo ni woro biwulum nani bisabani sawa binani aniseki Audun Kodi. Allô? Allô? Itoni jamu ba wole ka bomi? Ma wole ka bo Senu Karim Samake. An wole ka bo Senu Karim Samake. Monsieur Samake RF sodasu sugantile ka bla marabulu nyemoya nunu na sodasi fere doa. Bon, avant qu'on ne passe sur la différence là, est-ce que c'est un sujet de démarrage là? Un sujet de démarrage là. Le président actuel est un militaire. Est-ce qu'il est militaire? Moi, c'est une question que je pose. C'est un sujet de Florent Goulan. Il y a un président civil qui est en train de faire la transition de 18 mois. Ils savent qu'il est le président de la République, a décidé de marier le parents contre la constitution, il y a plus de temps qu'on dit ce bois là. Et là où on a commencé à faire la joute de Farana. Donc, mine de Farana, ça, oui, civil. Ah, ni civil, il y a mon âge de tourner là. Je crois qu'on est la tradition, non? Oui, mais militaire nous ka choisi les ku nommé ka bla région nous na ofeneni administrateur civil ou ka grève bene menyoma no grève illimité. Est-ce que abse ku place menacé? Bon, lui place où? Au téléphone menacé parce qu'elle dit qu'il ne peut pas travailler. Antes la barre de conditions menacées, ni transition de pas aux conditions à plus. Vous êtes tout à fait là. Moi, à Baraké, vous êtes Barangale, il va placer des menacés. Ça, c'est pas un problème. Ça, c'est pas la. Mais ni tabulu inkono kalaflu se kala be kalutan segin kabiama.
c'est que la vie de la manière pour la jambe. Ah, bila me. La vie de la gaba de la vie peut-être à ma calafine, bon, maintenant, les hommes politiques veulent empêcher ça. Bon, ce n'est pas une bonne calafine, les gars. Ce n'est pas un bien. Wagner de la radio, magnétique dans voter. Il y a Wagner de la voter à la partie. Nous votons contre eux. Ah, donc, vous vous êtes nous, au tête communal. Donc vraiment, moi je crois que Anga Toubouga Bayak, si vraiment lui n'a pas voulu venir, il n'a pas fait un coup d'état pour être à la présidence, elle n'a pas parce que c'était le sort du peuple. Et maintenant, Genana Kanali, on l'a choisi. Ok, merci beaucoup, tonton. Amé Senonkaoufou, 66 74 33 48, Bureau Bulunganan. Bisabani saba binan segi allo. Oui. Itoni jamu ban wole kabo mi. Clément Traoré kabo Djikoroni Para. Monsieur Traoré Djikoroni Para. Aywa soda su sugantile ku bla marabulu nyamogo ya nunu na RF soda sifere doa. Esugo nyana ara de wo soda sifara ara de. Chodi. Voilà. Parce que au clanger de la euro mona manga euro. Manga willa jometa la kene ala fage. Ante sur de blata folo. Donc nous galay déjà ku me choko sur nous boulot. D'accord, mais ni sugantili fene kera wati la administrateur civil ou be grève illimité là. Est-ce qu'abse ku ka place ou menancia? Bon, yo mi fota. Administrateur ou be grève là. Uzulu ukakane mi akadu manga umaka ke kumadila kapo jamana kanyama jofolo kapatu dai jamana kanyama jofasoro hake na kirata ire bina mi fo ko fe question poser ko fe utsika ke no e kalafi donc kalafi ko ka tanya fe ko baraka ke di anga papio fana dadale ndui do mako be ka sa papio dele no baraka ke to rasul ma anga bushi anga taye donc le barake ni kalafi sira ka ke akimana amala je sisa sura su be no ka ka bo u place sura ka mineru bla u be na tanga boy ka bike amboke après ni be ko ina chugumina depuis 91 mali be tabala ame pakele ngene fa me pa flage ko abam ko le fobi almo mo ko meta nendo ko tunga fo akita nunu mana voti kama ko nunu mana fa kama wonna re ka ko blaka awre ka an re ka doji ni an re ko tiga na obena afendo ta ka wusi go fana ka ko banyina bo ble yero luka te ko dudunji ka ko 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 kure ko di mo ko sabali san nu ko to ko baraka ya ngaka la flike ni mana na sigi fangala amanga fa ko 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 do anye. D'accord, ambifo para Djikoroni kaw antle minum ba fe ka jemunka infle abse ka sur Liberté Télévision sans fait LTV ni Malivision ba bulo décodeur Malivision no ba bulo avant sur 239 la TNT Satino ba bulo 41 walma réseaux sociaux kan akwa smartphone na abse ka ado anga chaîne YouTube beno groupe Liberté Télévision jemunka fe na ba ke ni awdun kodi ni ba fe ko de flay ba do émission awdun kodi ni ba fe ka baruni le flay iboye à sans fait notre école cassé en liberté de fait min ki areka production na aba besoro anga chaîne YouTube sans fait à partager lendo nanga page Facebook et abse ka aimer ka partager ka wa aklanta ou fene ka ulubla akam aywa me bitabla nyala ma foy kana amina nyogon soro shini ni wati kele kumaso kele inkono jemukan kele sanfɛ ni ala jenani aye shimayani kɛnɛya kɔnɔ ni ama kele nye ntoko Seydou Jamu Sidibe Mohamed Gassama ale de Jawta Morlay ka la kolosili kɔnɔna Sule Jara ale bolo bɛ nɛgɛw la a kɛrɛfɛ Mohamed Jangandu bɛ no DJ WhatsApp an bɛ a fo
bisimila bulon kɔnɔna na Jean Jakite Madina Kuyate ni baara bɛɛ lajɛlen a bɛ ka kɛ Alimami Samori Ture ale ka yamaruya kɔnɔna na ni Ala sɔnna sini jamukan a bɛ o ye antenne libre ye an ye thème minnu ta lundi mardi mercredi fo kana se bi jeudi ma aw bɛ se ka kumada sɔrɔ minnu na aw bɛ se ka ayiwa o ta min ye actualité thème min y'aw marqué kosɛbɛ kosɛbɛ donc aw ni ce aw ka lamɛnliko ɲuman na an bɛna wuli ka sigiyɔrɔ di maa wɛrɛ ma baara in ye o de ye Amti i ni tile donc an bɛ wuli ka sigiyɔrɔ di ale de ma aw k'an bɛn waati wɛrɛ